an balima lamɛnnikɛlaw a denmisɛn n'a maakɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ surunma ka se yɔrɔ janama ma ko fɔlenkɔrɔ tɔ ko ye dalama ye an bɛɛ kun sigilen bɛ ka nin don in kɔnɔ o kuma laadala ko don an b'a kɛ san caman kuma caman wɛrɛ t'a la an bɛ foli kɛ nabaw ye dante foli min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ye wele bila an ka karamɔgɔ minnu ma n'u ye kɛnɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka da dɔrɔla kan n'u y'u ka ci bila ka na minnu yɛrɛ ma se ka ci bila ka na nka dɔrɔla y'u bali ka na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bakurunba foli la silamɛya foli la hinɛ foli la o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ ala deli ya rabbi ya rabba salamu min filɛ nin ye nin ye alijannadenw ka foli de an b'a deli an b'a bila ɲɔgɔn kan ye cogo min na ala k'a nɔgɔya an k'a bila ɲɔgɔn kan fi jannatil firdaus al a'la indal malik al muqtadir wa ma dhalika ala allah bi aziz o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ayiwa Soleil FM na baarakɛbaaw ma an bɛ waati min na sisan u kɛn bɛ ka ayiwa nin lase in bila direct la o kuma a ɲɛmaayaso a n'a personnel bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala k'a kɛ an n'u ye kiyama sara ye a kɛra kira ko min kosɔn sallallahu alaihi wasallam ala ka kira kanu dumɛ an dusukun na fo don min a bɛ fɔ ala ka hinana ala ko k'a ka alaya bonya kosɔn a ka kira wa kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ayiwa anw yɛrɛ ka TV n'o ye dɔnniya TV ye ayiwa a maaw bɔra fo Bamako ayiwa ka na nin kɛnɛ in ayiwa a jaw ta ka se k'a bila internetu sanfɛ ayiwa an b'u fo ayiwa karamɔgɔkɛ ka foli la an bɛ tila k'u fo u yɛrɛ ka yɛrɛ tɔgɔlati foli la ya rabbi ya rabba ala ka n'u sara san caman bɛ ala bolo ala ka jira an nun na ala k'o k'a ka ala ya bonya kosɔn a ka kiraba kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam bi su in na baara ɲɛwalan ye min ye an bɛna daminɛ ayiwa ni fɛn ye setigi masa yɛrɛ ye ayiwa a ka cidenya laseli daminɛ ni fɛn min ye n'o ye kuranna kalanni ye ayiwa an b'a faamu k'a fɔ ko an k'a daminɛ ni fɛn ye ala y'a daminɛ ni fɛn min ye tiɲɛ don ala y'a daminɛ ni bisimilahi nka bisimilahi fana bɛ kuranna de kɔnɔ o kuma silamɛya daminɛ ni kuranna de ye inshallah an tɛ silamɛya kɛnɛ fana sigi ayiwa n'an ma tasibila kɛ ni o kuranna in fana ye o kuma o kɔfɛ ayiwa an fa a n'an ka ladegiliba an b'ale ladegi parce que ka da kan cɛsiri min b'a la diinɛ ko la a ka nafolo a n'a yɛrɛ farikolo a n'a kanubaw nin cɛ kelen cɛsirilen don an b'a la deli cɛsiri ala k'a tɔnɔ d'a ma diɲɛ na k'a tɔnɔ d'a ma lahara ala k'a tɔnɔ d'a ma diɲɛ na ala k'a tɔnɔ d'a ma lahara bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ayiwa an balakaw ka kuma lasela fana inshallah ale fana bɛna foli di jama ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ bila kɛnɛtigiw ye ayiwa n'o ye karamɔgɔw ye nka an bɛ hakɛto ɲini ayiwa k'a fɔ an bɛna karamɔgɔ damadɔ ta su in na o kuma na bɛɛ lajɛlen bi wasa dɔw la ko kurun kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye batigɛ ko ɲuman ye an bɛna karamɔgɔ in kelen o kelen wele n'i y'a sigi yan fajiri b'a sɔrɔ a ma dɔ fara dɔ kan nka silamɛya ye badenya de ye silamɛya ye kelenya de ye o kuma k'o kelenya jira an bɛ bɛɛ wele ka na hali ni bɛɛ ma se ka kuma dɔ bɛ kuma dɔ nɔ na fɛn o fɛn bɛna sigi a b'a fɔ de ko qala Allahu ta'ala walima a b'a fɔ qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc o kuma na nin ye bisu in na baara tɛmɛcogo ye inshallah o kuma an bɛna kuranna daminɛ ayiwa an bɛn'o di an ka karamɔgɔkɛ ma al ustaz Ma'ruf Bari falyatafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أيوة نقوم لبنا مية ويحكي وكان الله غفورا رحيما نسأل الله أن يغفر لنا لا في الدنيا والآخرة بجاه من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كوتي كنا لا مؤمن دسكون لا دنيا على يافا دليلا كو كورو كاب فقا يافي ما ودو كو ساي دسكون لا دنيا لا ومنا انا استغفر الله فوق تشايا نونت امبي جمانا لبا من نسيسا ني قران ايان كو ترانا يورو جاند اي ولا كلمه يدي اما على كلمه يدي اما بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايوا كوفي امنا كما دي ايوا انا قدوه ما ان شاء الله ناي من لجي ايوا شيخ يعقوب دوكري اتيامبي nga naye min laje ambe courage so parce que Cheikh Yacoub Doucouré a farkolo te an fesika so yambi lakin min ka wuli ka jo bato ante somi ka fokatia wallahi o yeni chendi okuma kalandem betola machide ngamba don ni ben diskuna chogo na be diskuna ti ambala deli ya rabba ala ka barka do ashila ya rabbi ya rabba ala ka barka do ashila ya rabbi ya rabba akalla nyini minye akoka kuye ya rabbi ala ka temoka akalla nyini minye akoka kuye ala ka temoka ala ko kaka ala ya bonya koson aka kiraba kanu koson sallallahu alaihi wasallam ala ka waliyu kacha nan ko ala ka waliyu aywa waliyu kelinde donen ba an fa ya o ye waliyul mukashifu ye ala ka waliyu kacha ala inna awliya allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون أكو أولياء ويجمع أودي الأولياء أنواع وليو نوع أودي كمي أنك ماتوكا ما أم بالجتي على كوليو دوم أبيفو ما من ما قال كوليو أم بلو أودودو بس كما منهم بي على كوكي أتاكي لا يريدون جزاء ولا شكورا أتاكي مغوكو توفو أتاكي مغوكو بركدا نحن لا نزكي على الله أحدا ante ma chifo ki sania ami min do lambo de vila ante min do amanda doka cena ne famba fiye halibi courage min bila do faraka courage min bila ayo do faraka mun ko son ikake anga énergie ala al abad inshallah faltatafaddal mashkura a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نور المطلسم والروح الأعظم روح محمد في علاء الليين في فردوسك الأعلى عدد كلماتك ومخلوقاتك يا خلاق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أم بالمسلم أم بالبلاد يلمفو مسامي أنت لهرلا أم مسامين دلي سوهر على كودي أمة أم don barkama bamin kono ani su barkama bamin nambo kono bi nan sigi kunye oye bi belebelew ka belebele no ye muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alikan nali diena ambo kenedika الأكرمين الله سبحانه وتعالى قرآن كنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول محمد من تكون كرا كهيني منذ بلا جلمة محمد نرى كهيني منذ بلا جلمة أمبوليكا كنكا ka
kofoli ko korota ina fo ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na warafa'ana laka zikraka ale Allah subhanahu wa ta'ala de Muhammadu kofoli korota anw b'a faamu ka dala ka fɔ susi tɛ min ka bon ka tɛmɛ bi ɲɔgɔnna su kan ka da kan Allah subhanahu wa ta'ala ye danfɛn min fisani danfɛn bɛɛ ye min ka fisa n'a bɛɛ ye o de ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o kɔrɔ ye k'a fɔ ale fana nana diɲɛ na don min na ani su min na o ka fisa ni su ni don bɛɛ lajɛlen ye an bɛ don dɔ ni su dɔn anw b'a jigi k'a fɔ alakira nali diɲɛ na o ka bon ni o su bɛɛ ye parce que ale de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye danfɛn bɛɛ wa a kan ka bonya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o nali diɲɛ na o kɛra su min na an tɛ se k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ fisa n'o ye fɛn bɛ bonya ni o ye wa a kofɔli kɔrɔtali an b'o kɛnɛ kan o min Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko k'ale de y'a kofɔli kɔrɔta anw tɛ wajuli kɛnɛ kan bi anw ka wajuli don tɛ bi ye an bɛ nin fɔ dɔrɔn k'a fɔ an ye an bɛ mawlidu kɛnɛ de kan ka alakira kanu jira ka daraja jira ka bonya jira ni ye alakira kanu jira o ye ala kanu jiralen ye i tɛ se ka kɛ ala fɛ n'i ma kɛ alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam fɛ parce que i tɛ se ka ala sɔrɔ ni Muhammadu tɛ sallallahu alayhi wa sallam donc mɔgɔ mɔgɔ wulila ka na nin kɛnɛ kan a tigi k'a bila kunna nana ala ka kɛnɛ kan nana ala kosɔn ka d'a kan ala ka jɔn min ka fisa ni jɔn bɛɛ ye nana ko nana diɲɛ na n bɛna nisɔndiya ni o nali de ye ni maa min ko alakira nali diɲɛ na o nisɔndiya k'o man kan ka kɛ an tɛ fɛn fɔ a tigi ma a jo b'a la n'a ka faamuya ye a n'a ka hakili ye mais anw yɛrɛ kɔni y'a faamu ka kan ka fɔ ko man kan ka bonya n'o ye anw bɛ an ka jamanaw ka indépendance n'olu kɛra an b'o anniversaire kɛ n'o ye kodenniw de ye o ye jamana dɔrɔn kunko ye an b'an ka koba minnu n'an y'o sɔrɔ n'o ɲɔgɔnna don sera k'an ka anniversaire kɛ k'an ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ mais min ka fisa diɲɛ bɛɛ ye min kɛra hinɛ kana monde bɛɛ ma min na kun kɛra k'a fɔ a b'an sauver k'an bɔ dibi la ka taa n'an ye nɔrɔ la ka bɔ an ye gɛlɛyaw ni degun kɔnɔ ka taa n'an ye lafiya kɔnɔna na min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ anw de kosɔn min ni Allah subhanahu wa ta'ala ko a ma Qur'ana kɔnɔ ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ko Muhammadu a dɔra ne bɛ nin sɔn o kɔrɔ ye nin sɔn yɛrɛ wa n bɛ nin sɔn f'i k'a fɔ ko a ka ɲi ten n wasara je suis satisfait c'est bon comme ça alakira ko k'ale b'o fɔrɔ min na ko y'a sɔrɔ ale ka manton kelen pété jahannama kɔnɔ alakira m'a fɔ o y'a sɔrɔ n t'a kɔnɔ wala n den wala n mɔden a ko ale ka manton de alakira ye ko ko kɛ a y'a bɛɛ k'a ka manton de kosɔn umati n ka manton anw bɛ se k'o sara sɔrɔ wa an ka sigi kɛnɛ kan k'o su ɲɛnamaya k'o don ɲɛnamaya hali n'an ye san bɛɛ kɛ nin na an tɛ se ka alakira sara sɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam ka tila k'a kɛ hinɛ ye anw ma n ko hadisa min bɛ yen ni Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko hijabuhu nur law kashafa la ahraqati subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi a ko hijabu min bɛ anw ni ale Allah subhanahu wa ta'ala cɛ a ko nurun ko nɔrɔ de law kashafa ko n'a ye o hijabu n'a y'a cɛ ka bɔ yen la ahraqat k'a bɛɛ lajɛlen bɛ jeni Allah subhanahu wa ta'ala ka yeli bɛ dan yɔrɔ min na ko bɛɛ bɛ halaki ka jeni ka bɔ yen yala dan bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka yeli la wa
dan si t'a la k'a bɛɛ bɛ jeni ka bɔ yen mais ko nɔrɔ min n'o de ye hijabu ye n'o de kosɔn monde bɛɛ bɛ a tɛ ka jeni n'o de ye alakira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ye ale de stabilisateur ye fɛn min bɛ ala ni danfɛnw cɛ ka danfɛnw to yen u kana halaki n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ ni monde yɛrɛ filɛ bi ni ala ka hinɛ tɛ a bɛ ka muhamadu ka filɛ ni hinɛ min n'o hinɛ tɛ a ye alakira cɛ ka hinɛ min ka san n'o hinɛ tɛ est ce que anw kan ka kɛ bi est ce que monde kan ka exiger bi a man kan hadamadenw dan tɛmɛla hadamadenw jafarinyala ala ye mandenw halaki jogo minnu kosɔn hadamadenw bɛ k'o kɛ bi k'a yira ala la k'a fɔ an b'a kɛ bien ala hadamadenw mun y'an kɛ tan bi o de la ko an ka gɛlɛya anw b'a fɔ kuma bɛɛ ko gɛlɛya bɛ a tɛ se ka nɔgɔya o parce que anw yɛrɛ t'a ɲinina ka nɔgɔya n'a y'a sɔrɔ an y'a to ala ta la k'a kɛ ala ta ye ala kɛra y'a fɔ an cogo min na k'a kɛ ten a bɛ kɛ i n'a fɔ diɲɛ kun bɛ kɛ anw bolo alijanna ye mais anw ko ala t'anw man ɲi an ko ala kɛra t'anw man ɲi ko ka gɛlɛn ko ce sont des histoires ko silamɛya ka gɛlɛn ko droit de l'homme ko hadamaden ka droit sabati la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɛn tɛ yen min bɛ min ala hadamaden ka droit ni a ka danbe ni a ka hɔrɔnya segin a ma ka tɛmɛ silamɛya kan o tɛ yen musow ni musow ka jɛ ka furu ɲɔgɔn ma cɛw ni cɛw ka jɛ ka furu ɲɔgɔn ma n ko de bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi fo k'a kɛ k'a bɔ télévision na k'a yira k'a fɔ nin cɛ in furula ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ɲa y'a ye télévision na farakɛ jamana dɔw kan ala n ko ala ye mandenw dɔn halaki nin kɛli dɔrɔn kama mais o de bɛ ka kɛ bi monde kɔnɔ fan bɛɛ fo ka tila a tigiw bɛ wuli ka manifester ka bɔ ka taama ka marcher ka yira k'a fɔ ko an bɛ yen a y'an bila an ka hakɛ kɔnɔ mais ni kow ma gɛlɛya anw bolo mun bɛ gɛlɛya ni diɲɛ ma gɛlɛya mun bɛ gɛlɛya anw yɛrɛ fɛ Sikaso yan Allahu Akbar ala k'an kisi a ma nin ko in bɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ anw yɛrɛ fɛ Sikaso yan don dɔ ni docteur dɔ kumana n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a sɔrɔla an n'u ka ɲɔgɔn ye dɔ kɔnɔna na ɲɔgɔn ye min na u y'a ɲini k'a fɔ k'u b'a fɛ an ka jɛn n'a ye musomaninw ka bange kɔlɔsi kɛ u yɛrɛ la mun kosɔn u bɛ ɲamaden kɔnɔ minnu ta ko grossesse non désirée min n'u y'olu kɛ u ka se ka kisi o ma ko k'a to musomaninw ka jɛnɛya kɛ donc jɛnɛya in fɛn min bɛ bɔ a la n'o ye den ye o denko in dun man d'u ye mais jɛnɛya in ka d'u ye k'a to u ka jɛnɛya kɛ ala dun ko le wala taqrabu zina ko gɛrɛ kana k'a la kuma tɛ k'a kɛ mais a fɔra anw fɛ yan ko an k'a to u k'a kɛ ka solution di u ma den de kana bɔ a la k'an wele ka taa sigi o kɛnɛ kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko silamɛw yɛrɛ ka sɔn k'an ka engagement ta k'a fɔ planning ka ordonner an yɛrɛ jɛnna n'a ye musomaninw bɛɛ ka planning kɛ mun kosɔn u ka fɛrɛ o jɛnɛya in ma ko min bɛ bɔ a la o kana se ka kɛ an ko k'aw kun man k'an wele ka na nin kɛnɛ kan parce que anw ka ala ko de ko an kana gɛrɛ la kuma tɛ k'a kɛ zango ka taga den bɔ a la wa an ka sɔn o ka kɛ pour que denko kana kɛ ne ko muso ma docteur de don n ko karisa n ko nin ye kojugu dan yɛrɛ ye ala ye fɛn min haramuya aw y'an wele ka na k'an ka sɔn k'a fɔ ko o ka kɛ mais solution ka sɔrɔ a la k'a d'a kan lebu min b'a la ni kɔnɔko min b'a la o ka datugu ko an ka jɛn n'o ye anw yɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kana k'a fɔ ko ko an sɔnn'o ma n ko fo ka diɲɛ wuli anw tɛ nin kɛ n'an ye nin kɛ an y'an ka kira janfa an ye silamɛya janfa an ye ala janfa ko ka d'a kan n'i y'a olu b'o fɔ la ko musomanin caman bi sa o kɔnɔbara ko in tiɲɛni yɔrɔ la a bɛ kɔnɔbara ta a man d'a ye donc o bɛ to a la min kɛ ko donc olu de ka to a la an ka to ka planning kɛ u kana kɔnɔbara sɔrɔ zango ka to a la nko ma se ka solution ɲini denw kana kɔnɔbara ta u kana jɛn n'a yɛrɛ kɛ fo k'a fɔ de ko ka solution d'u ma n'u ye kɔnɔbara u kana kɔnɔbara sɔrɔ mais u k'a kɛ nin kɛra Sikaso yan kuma min nana n bana a ko n ma ko karamɔgɔ i tɛ min kalama
ko fɛn wɛrɛ min bɛ yen n'o ka jugu ni o ye cɛ ni cɛ ka jɛ n'an k'o ma ko lutiya n'o ko kɔrɔjɛgɛniya ko bi Sikaso yan don min na a bɛ kuma fɔ n ye a bɛ san 2 bɔ bi a ka ca n'o ye ko mɔgɔ min recenselen bɛ Sikaso yan k'o b'o la k'a bɛ taa maa 300 la Sikaso dugu kɔnɔ yan n ko nin ye musiba de ye nin ye balawu de ye ni sanji ma ban ka na anw fɛ mun de bɛna ban ka na ni fɛnw ma gɛlɛya mun bɛ gɛlɛya ni fagali ma caya mun bɛ caya problème minnu bɛ anw kan bi wallahi anw yɛrɛ de ye problème créer ka bila an yɛrɛ kan mais nin bɛɛ lajɛlen na Ala kɛra ka hinɛ ana ka yafa o de b'a to kow ka nɔgɔ kuma dɔ la donc n bɛna kuma jɔ nin yɔrɔ in na ka foli kɛ Tanjikɔrɔ la du bɛɛ tɔgɔ la ko sababu n'o ye an fa ye a Cheikh Alhasan Tanjikɔrɔ Ala ka hinɛ la ale de ye nin sababuba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa ni silamɛsuw bɛɛ ma an ba min fatura an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa u ma an kɔrɔ minnu fatura Al-Hussein Tanjikɔrɔ Kisima Fodi Tanjikɔrɔ Allahu Akbar Ala de bɛ se Salo Kuminayi Hikaya Alhamdulillah an b'a latanu inshallah an b'a fɔ ya rabbi ɲɛji min bɔra hinɛ ɲɛji don ɲɛji sanuman don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan su in na foyi tɛ ni kira kanu tɛ o kiraba in kama hami gɛlɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ka bɛɛ ka hami yira Ala m'o kɛra an ye an fa mun fatura ya rabbi ka an bɛ kira ka mawulidu kalo de la kira lɔhɔrɔma kɔsɔn k'o ka nɛɛma jidi Ala m'o kɛra an balimakɛ min fatura n'o ye Kisima an bɛ Ala deli Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka saya kama lafiya ye Seydina Ali bɛ kuma dɔ fɔ ale y'o de ta ka baara kɛ n'a ye a b'a fɔ ko la ta'jabanna ahwabu ala rajulin da'a anka aswabahu fanzur ila al-adabi fal'udu in lam tafuhu minhu ra'ihahu lan yufarriq an-nasa bayna al-udi wal-hatabi wala yasudu al-mar'u illa bi nafsihi wa in kunta aba'an kiraman zawin nasabi ko an kana mɔgɔw ka dilegibaw filɛ an kana kabakoyaw ka mɔliw la an kana u ka foyi filɛ k'an k'o dusukun lajɛ dɔrɔn an k'o jogow filɛ a ko k'i k'a dɔn lɔgɔ nɛgɛ n'i ye nɛgɛ ta k'a don tasuma na lɔgɔ nɔfɛ n'a ma nɛgɛ kasa bɔ mɔgɔ tɛ nɛgɛ ni dɔgɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ fiyewu i tɛ kɛ maaba ye fiyewu a bɛ bɔ i yɛrɛ de la ni jogo man ɲi hali n'i kɛra bɔkolobatigiw de ye maa si tɛ k'i fɛ a mɛnna cogo o cogo mɔgɔw b'i to yen silamɛw an balima mun tɛmɛna an ɲɛ n'o ye Isa Kulubali ani Abubakar Kulubali an bɛ foli segin ka d'u ma u da tɛmɛ kuma dɔ kan yala an ka don mawudu kɔnɔ ne yɛrɛ welela nin ko dɔ la don dɔ a don Medine dugutigi tun bɛ kɛnɛ kan a yɔrɔ la yen ne donna so kɔnɔ safo jigilen papier dira n ma ko n welelen no mairie réunion saliba kɔnɔ n tɛ tɔ sɛbɛ dɔn n ka muso dɔ bɛ yen n y'a d'o ma o y'a kalan o y'a fɔ n ye ko 9h an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais ne yɛrɛ t'a dɔn weleli kun ye min ye
ja o be fɛ ka fɛrɛ de kɛ pour que musomaninw ka bolokoli bɛ dabila cogo min wallahi a don an y'a daminɛ 9h fo 14h an bɛ yan don dugutigi tun bɛ yen a b'a bɛɛ kalama kuma munumunu na ka munumunu a nana se ne ma waati min n tila ni foli la ne ko n ko musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi min filɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ale ma nana ye koyi n ko depuis Isa ka waati la a bɛ yen n ko kira nalen Madina dugu kɔnɔ a nana sɔrɔ muso dɔ bɛ yen Ummul Atiya ale bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ n'a sɔrɔ a kun man ɲi a Rasul sallallahu alaihi wasallam a nana sɔrɔ fɛn o fɛn man ɲi a y'a bɛɛ kɔn a y'an gɛn ka bɔ a bɛɛ la mais a ye muso in wele a ko ya Ummul Atiya ashmi wala tanhaki k'a kalala ko n'a b'a kɛ k'a k'a minɛ k'a kɔrɔta ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a tɔ to yen a ka hakɛ to kira yɛrɛ de y'a kalala o ne nana ni kuma ye n ko dɔnnibagaw ma sɔsɔli kɛ nin na fiyewu n ko mais n ko n b'a dɔn n'a sɔrɔ la u bɛ ka wari dɔ minɛ occidentaux bolo k'a fɔ k'u bɛ tuhuma dɔ kɛ diinɛ na n ko karamɔgɔ dɔ y'a kɛ yan n ko n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a don n y'a tɔgɔ fɔ ye n k'a bɔra Bamakɔ yanni a ka se Segu n ko mobili binna n'a ye a sara karamɔgɔw bɛ yan o b'a tigi dɔn o ye wari d'a ma a ye VWT sɔrɔ a la ka burusiriw dilan a wulila Bamakɔ yanni a ka se Segu a bɛ taa tɔ labɔ a sara sira fɛ o kɛra kuma nani tɛmɛ ne kan a don ne sigila a dalilu min nana ne kunkolo kɔnɔ ala bɛ Kayi fa mais kuma tɛmɛna n kan ka ban député dɔ bɛ yan ale nana i kanto parce que ne y'a fɔ n ko n'a sɔrɔla o bɛ ka wari dɔ minɛ occidentaux bolo pour que ka tuhuma kɛ diinɛ na n k'u ka sigi ka ala ka halaki kɔnɔ a ko n'a sɔrɔ ne y'o fɔ kun min na ko n'a sɔrɔ dalilu dɔ bɛ ne bolo ko n ka na n'o ye o y'a sɔrɔ ne mago bɛ micro la tuguni mais o ma sɔn ka kuma di n y'a kɛ cogo bɛɛ n m'a sɔrɔ tugun n bɛ fɛ ka an balimakɛ Isa Kulubali ka kuma sɔn ji la ani Ustaz Abubakar Kulubali olu ye kalan kɛ an ka yɔrɔ la waati min o y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔ mais Cheikhna Jawara kɔni Ustaz Cheikhna Jawara an kɔni b'o ta kalama mais olu fɛnɛ tun b'a ɲɛ kilasi 2 ya rabbi ala k'an bɛɛ dɛmɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ kira ka bangeli kɛnɛ de kan an bɛ waati min kɔnɔ sisan n'o ye kira ka mawuludu kalo ye n'o ye arabi awali ye ko caman kɛra nin kalo in kɔnɔ yanni kira ka bange tile 50 ala ye kabako min kɛ bɛɛ b'o kalama n'o ye mun kun nana ko bɛ alikaba ci n'o ye halakili ye Abrahata ka jama a tɔ tolen tile 20 kira mɔkɛ dalen Abdul Muttalib ala ye siko de da la k'a ka wuli ka taa Zamzam sen a tɛ Zamzam dɔn mais a bɔra mɔkɛ de sen kɔrɔ n'o ye Ismaïl alayhi salam mais ale t'a dɔn parce que ninnu mɛnna u mɛnna kojugu cidemaciw ma a ko wa ma Zamzam ko Zamzam ye mun ye a wulila a taara a ɲɛmariyalen de ye a tɛ se ka segin a bɛ i n'a fɔ fɛn dɔ de b'a kɔ a nana fɔ a ye k'a ka taa Tiba fan fɛ k'a b'a sɔrɔ yen a y'a kunda yen kan a nana sɛgɛn hatifu y'a fɔ a tulo kɔnɔ tuguni ko bayna al-fursi wa dam ko Zamzam bɛ jeli ni furu ni ɲɔgɔn cɛ a ko jeli ni furu ni ɲɔgɔn cɛ a tora munumunu na tugun a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw y'o ka misi minɛ ka misi kantigɛ a tilal'u la a bolila u taara minɛ ɲɛfɛ k'a kantigɛ yen k'a furu bila yen a ye jeli ye ɲɛfɛ a taara furu sɔrɔ kɔfɛ
a tora munumunu na ni ɲɔgɔn cɛ tuguni a nana fɔ a ye ko fi beti namlo k'a bɛ tigiɲɛso la k'a ka tigiɲɛso sen ala ye nin bɛɛ kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam yani a bangeli cɛ o de y'a to kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nana diɲɛ kɔnɔ i y'a ye i ye kira mantu ye ala fo i ka ala tando i ka ala barikada ala ye layiru mun ta nin cɛba in ye ko warafa'ana laka zikrak ala y'o layiru de ta kira ye sallallahu alaihi wasallam jɔn tɔgɔ kɔrɔtalen don bi i n'a fɔ kira jɔn de dɔnna komi kira k'a sɔrɔ mɔgɔ don mɔgɔ min balola tile la hali nɛgɛso tɛ tile min na hali n'i taara kungokolon fin kɔnɔ ka taa mɔgɔ sɔrɔ yen a tɛ maa dɔn maa t'a dɔn depuis ala y'a da a yɛrɛ ma mɔgɔ ye n'i ye kira tɔgɔ fɔ a ye i b'a sɔrɔ a y'a tɔgɔ mɛn mais jama min filɛ yan e k'a fɔ bani ko jɔn ye avion inventé t'a dɔnbaga sɔrɔ dɛ